4 manigi mga kaibigan. May champion na ang team Cebu City sa atong bakbakan ha. Kini game 4 manigim na. Manigim. 5K ang beating ani nga ato ang game 4 manigim mga kaibigan. 5K. Igual 0 pa to score, igual 0. Cebu City's ball. Servisyo Jason William. Out ball. Win. 1-0 na, 1-0. 1-0 na ha. Ini servisyo Jason Parados. Agay. Wa kasagan si Bibi Orle. 2-0 na, 2-0. Luya si Bibi Orle. 2-0 na ato ang game 4 manigim. 2-0 ato score, 2-0. Kini servisyo Jason para 3 William Jason. Lah, oy Bosopaw. Bosopaw ini lang guys ha. Agi in front sa atong kamera. Matapang ko kadlaw. 3-0 na. Martis 3-0. Servisyo Jason Lunes para 4 Domingo. Orle. Martis Merkulis. Agay overhead shot. Kalitag overhead. Agay sul pa. Lunes, Martes dito. Agi finish ni Jason Buloon. Win 4-0 na. Kadlaw no. Kaman. Kusog ibermi kadlaw. Sura sa sugod. 4-0 ha, 4-0. Ko dito nang Kini para 5. anak. William. Kadlaw gina. Out ball na naman. 5-0 na. 5-0 sa atong game 4 manigim. Servisyo Jason. Okay, nihiyamag si William. Lah. Lunel. Lapdos ni Saddam. Netbag. Bola. Dara. Kasi hapay tara no. Bola ba? Dara bago. Dara yam. Bola. Abi mo dong. Dara bultas gunda no. Kuban Hero Sintos. Manawi di Sintos. Uling 150. Din sa Oh, servisyo batang may laban Beverly para ano. Hinay gyo. William nilayat. Ah, kaya plus ang Beverly kadlit. Tumata na mga urtahe dito. Ah, Ispintar may bulta. babay si Saddam oy, may parang eroplano si Saddam forever. Ono na, ono. Ono 5. Susu kurra lang bulan. Okay, back to live action. Sorry asa ko. Here comes Baby Orle Parados. Jason, Baby Orle lah. Agay gikabkab ni Nunil. Pakabang si Nunil. Lah. Ayay overhead. Wala di na matabang to tirahan, di madagampo to. Cinco no ha, 5 no. Ang ato ang score sa atong game 4. Money game. May champion na ang team Cebu City sa atong bakbakan ha. Dire ay gidagan Jobert oh, tampalong din oy. Grabe. Boss Roy. Manampalungay ni siya. Shout out ha, Boss Opaw. Og sayang pinalanggang asawa in attendance sa atong bakbakan. Size ono mga kaibigan, size ono in favor of team Cebu City. Servisyo Jobert on the way para City. William patay ni Idol Jobert, nabasa ni Nonel, gikamang ni Nonel. Lah tuara William. Lah agay gi out ni Saddam forever. Side out. Doman Hogs ball. Ono size sang. Ono size. Ono size servisyo William. Murag naputol. Naputol. Lah. Iya tara. Agay tara. Tugpod.
Out ball. Win. Dos na to, boss? Dos, no? Dos, size. Kini, servisyo para tres. Orly. To Saddam. Baby Orly again. Naplasay sakto. Gi, kusong-kusong Jason. Agay, nice defense. Sa team Dumanog. Kinubaan na yung Vice Puchukan. Ay, sabit ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3 size na. 3 size. 3 size. Kini para 4. Servisyo William. Saddam. Laras ni Nonel. Agay, gitagakan stungod dito eh. Wakal react ang depensa sa team Dumanog. 3 size ha. 3 size. Side out ha. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon na Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo diha sa mga outlets ha. Nga gingan lang og Karkar Chicharon and delicacies. Layay gitagakan. William. Out ball. City 3 na. Kini para 8. Servisyo Jason. Win. 8. 8 3 na. 8-3. Kini para 9. Servisyo Jason. On the way. William. Gibagnusan ng Jobert Tok mo ni Nonel. Kuha gyapon Jason kido. Ngigag depensa Team Cebu City ngigag teamwork Servisyo Jason. Tok mo ni Jason. Kuhang William. Bunda kang William. Bundakan si William. Out ball ang sagang ni William. Jason na? Servisyo Jason. Agay. Grabe gadangarang kumkum na si Jobert daan. Panay na dia, boss. Panay 3 kini for the win na. Para daw sa money game 4. Nonil. Overhead shot, kuha pang batang may laban. Buhi pang team Dumanog. Tuara. Grabe side out. Bola sa team Dumanog mga kaibigan. Pagkakataon. 11-3. Servisyo Nonel. Hinapakas Nonel og si Jobert. Saddam. Tara, Lobo gihatag. Bibi Orly. Ay, na-countera ni Idol Jobert Marcinas. Kapakapas Bibi Orly. Grabe patay Bibi Orly. Countered pa ni Idol Jobert Marcinas. Servisyo Jobert. Agno sakto. Net bag. Daog na ang team Cebu City sa money game 4 mga kaibigan. Daog na. Congrats team Cebu City, Saddam, Jobert na Jason mga kaibigan.